السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحه لاباس؟ سلام tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien, Inch'Allah. Aujourd'hui on va faire des gâteaux, des anciens gâteaux, très anciens même, à la forme de cœur, à la forme d'un oiseau, à la forme de la fleur. Avec trop peu de choses on pourra faire plein de choses. يعني المقادير غير صغيره وصافي البنات، مقادير بسيطه جد بسيطه نقدروا نفرحوا وليداتنا ونديروا الكاطو يعني بلا ما نشريوهم. ونتمنى ان شاء الله تفرجوا في هذا الفيديو حتى الاخير. وشكرا لكم. J'espère que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager, de liker. Et بسم الله نبداو. بسم الله. هاد الوصفه البنات غنبغيو لها 3 ديال البيضات، الزا ما كاملش غير 10 غرام وصافي، واحد السكر فاني، شويه ديال القشره ديال الحامض والليمون نص نص، ومعلقه كبيره ديال مايزينا. مايزينا الا ما بغيتوهاش ما ديروهاش، فاكولتاتيف يعني ماشي هو بالسيف. 100 غرام ديال الزيت. الى الفرينه على حسب الخليط. فوالا بور السلام عليكم. pour cette recette inchallah on aura besoin 3 œufs, un levure chimique, 10 grammes, un sucre vanillé, on va dire une cuillère à café de zeste de citron, une cuillère à café de zeste d'orange, une cuillère à soupe de maïzena, 100 grammes de l'huile végétale. Et le sucre, ça reste selon votre goût. C'est un gâteau très facile à réaliser. Trop facile. Et là, je prends mon robot, mon mixeur. Je vais mettre des œufs à l'intérieur. غنحط البيض، غنهرس البيض، غندير عليه السكر. جو ميتر لو سكر، سكر فاني، غندير هذاك السكر فاني وداك الزيت. et je vais mettre l'huile 100 غرام دو l'huile، 100 غرام ديال الزيت، وغنخلط له مزيان. جو بيان ميكسي. غنديرو في الميكسر، غنزيد عليه داك الحامض والليمون. Là je vais rajouter le citron et les zestes de orange. Et là je vais tout mixer. خليط كيفاش ولا. Voilà le mélange comme il devrait être. Attends je vous montre comme ça. شفتوا يولي بحال هذا القوام، يعني ما يبان لا السكر لا الزيت لا والو. هنا غنكبو ونحيدو كلشي داكشي بسباتول. هذا هو القوام هكذا. Et là je vais rajouter هنايا غنزيد الفرينه بشويه. Là je vais rajouter la farine un petit peu. Je vais pas rajouter d'un coup. Je veux dire la farine entre 500 grammes et 600 grammes, pas plus. farine غتهز لينا ما بين 500 غرام حتى 600 غرام. هنا غادي نزيد هذيك المايزينا. لا جو راجوتي المايزينا الى لولور. انا غادي نزيد هذيك الالزا، وانا درت غير نص صافي، ما درتو بزاف. غنوري لكم شحال. فوالا هادشي يعني نقولو on va dire une cuillère à café et demi، معلقه صغيره ونص ديال
ألزا. دابا غندير بيديا. Là je vais mélanger avec mes mains. ما تجيش قاصحه. Il faut pas mettre la pâte trop dure. Il faut que ce soit une pâte moelleuse et ça colle un petit peu dans les mains. Vous voyez? Là je crois que c'est bon, je vais pas rajouter plus de farine. هنا ما غاديش نزيد الفرينه، غنجمعها وصافي. يعني واحد الكاطو تبارك الله تيجي ساهل، ترو فاسيل. يعني ما فيه حتى شي حاجه يعني بزاف. Là ça colle, vous voyez. faut que ce soit une pâte comme ça que ça colle. خصها تكون بحال البنات المبتدئات، خصها تكون العجينه تتلصق اليدين، شفتوا باش يجي لكم الكاطو هشيش ورطب. comme ça vous allez avoir c'est il faut pas que la pâte elle soit trop dure, sinon vous allez pas avoir un bon texture de gâteau. Comme ça vous allez avoir un bon, si vous laissez la pâte ça colle dans les mains comme ça, vous allez avoir un bon gâteau qui est moelleux et en même temps ça casse, il est bon. Je trouve pas de nom malheureusement. Et on va, là je vais laver mes mains et après on va faire le reste. Je prends un plateau. هنا يهز الطاوة وهنا غندير كريات صغارين بحال هاد الطريقة هكذا بحال هكذا. غنهز الإصبع الصغير. Là je prends le petit doigt. Je vais le mettre dans la farine. Je sais pas si vous me voyez ou pas. Sinon ça va, si je fais comme ça sec, ça va coller dans mes mains. Voilà, je fais un peu de trop comme ça et je le mets. Ben, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je fais tous les boules. غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى ندير كلشي الكريات هذوك كلهم. ها هو البنات. هنايا البنات الا ما بغيتوش ديروا يعني بالاصبع، là si vous voulez pas mettre avec le petit doigt, vous prenez une cuillère à bois comme ça, vous voyez, une cuillère, on va la mettre dans la farine comme ça et après je fais les petits trous au milieu. Attends, je montre. Voilà, comme ça. Il faut que ce soit jusqu'en bas. Je les mets dans la farine, comme ça colle pas sur la pâte. Sinon, la cuillère, on voit, ça va coller. Là, on voit. Et là je vais le mettre au four pendant 15 minutes dès que les gâteaux soient bien dorés et je le saurai de four. Le degré c'est 180 degrés, ça dépend de votre four. هنا البنات الفران ندير له الحراره لتحت والفوق على 180 درجه، غير يولي مذهب غنخرجوا. يعني ما غاديش نخليه بزاف، ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه. Entre 10 minutes et 15 minutes, ça dépend de votre four. Et après, on va voir ça ensemble, Inch'Allah. Il reste encore de la pâte. هنا بقات لي عاد شويه ديال العجينه، يعني درت واحد الطاوه ما حسبت شحال ديال اللي خرجت ليا ديال الحبات. هنايا عاد بقى لي عاد غادي ندير به واحد الشكل ثاني. ندير واحد الشكل ثاني. Je prends ma boule comme ça. Après je la crase un petit peu. غنضغط عليها شويه. Et je prends la cuillère, je fais comme ça. Et ça donne ce décor là. هكذا وغنضغط عليها شويه وغنهز الكية.
j'appuie un petit peu. Après je fais mon décor avec la cuillère. Voilà. J'y mettrai à chaque fois un petit peu mes mains dans la farine parce que comme c'est la pâte elle colle. C'est pour ça je mets les mains dans la farine. تندير شويه يديا بالفرينه باش ما تلصقش ليا على يديا. غنضغط عليها شويه. J'ai appuyé un petit peu, j'ai aplati un petit peu la forme. Après je prends ma cuillère, je fais comme ça. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je termine toutes les boules. حيدتهم من الفران. Là je l'ai pris de four. Je vais refaire la même chose. Comme ça j'ai mes trop toujours. Sinon si vous la laissez cuire jusqu'à la fin, ça monte. Désolée je ne l'ai pas dit au départ. J'avais oublié. ما قلتها لكمش بالاولى البنات نسيت. ولكن تشوفوا معايا في الصورة. غندير لهم بحال هذا الشيء باش يعني فين غادي نحط داك الكونفيتير غتبقى ليا. Comme ça, j'aurai la place là où je pourrais mettre ma confiture. Vous voyez? Je mets toujours le bateau dans la farine. ديما تنحط معلقه في الفرينه باش ما يتلصقش حيت باقي عاد ما طابوش. دابا غنحطهم عاوتاني. دابا غنردهم للفران عاوتاني باش يطيبوا. لا جو vais le mettre encore dans le four comme ça va cuire la dernière cuisson. هنايا درت شويه ديال الكونفيتور ديال الفريسه غنسخنها ومن بعد غنطحنها بالميكسور. Là j'ai mis un peu de la confiture de la fraise et après je vais mixer avec le mixeur. Vous allez voir tout ça. Et سخنتها. Là je l'ai chauffé un petit peu. Comme ça donne l'effet brillant. Ouais, et on va mixer. Attends, c'est bon, je me rappelle. C'est bon, hein. Lâche-moi. Bon. Ça a l'air bon ça. Si vous mettez un like, vous allez en avoir. Je l'ai bien mixé comme ça il y aura pas de morceaux. هنايا طحنتها شويه البنات باش ما غاديش يكون فيه هذاك المورسو ديال لي فريز. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للتقديم والديكور. هنايا غادي ندير لو سكوت كلاص على الكاطو. Les potes, on a avancé un petit peu sans vous. Là je vais mettre le sucre glace sur mes gâteaux. Après je vais mettre la confiture. Là je mets le sucre glace. Je sais comment on fait. دابا درت عليهم السكر كلاصي. ها هو داك الكونفيتور. لا كونفيتور جو لي مي دوز ان بلاستيك.
دي بيتيز. Attends, je vais rajouter encore la quantité. Oh, parce que là, j'en ai déjà plus. Deux. Ok. Pain grec. Ah non. هما البنات كيفاش تيجيو ولا كومويسون. اي سي لوي كو جافي في افيك مو هذاك اللي درتو قبل البنات صافي كلاوه ولادي ils ont mangé il me reste que ça. هادشي اللي بقى. دابا غنقدموه في شي بسيط. Bon les potes, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Si vous êtes chaud. احنا وصلنا للاخير البنات. ها هو الكاطو ديالنا كيفاش تيجي تبارك الله. تيجي رائع وهشيش رطب، يعني كيما وريت لكم شي حاجه صغيره نقدروا نديروا بها تبارك الله ونفرحوا وليداتنا، لا ما نشريو من الحانوت ولا شي حاجه. وهذاك اللي درتو معاكم شوفوا تبارك الله بشحال كنت درت صافي مشى تبارك الله. شوفوا ما بقى كاع بزاف، كلاوه الولاد. وهذا عاوتاني تيجي رائع جدا. نتمنى يا ربي ان شاء الله تجربوه. فوالا لي في كل جاي دي سي با يا با غران شوز اون بوغا فير دي بون شوز à la maison surtout en ce moment et pour faire pour les enfants. et je vous dirai très bientôt ان شاء الله في une nouvelle vidéo. شكرا لكم البنات، ان شاء الله حتى الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله.